Charshla 26 Asrambari constituency ni Sriti Community Hall nago Champawar IPFD bodol ni loaji zakumbai kaisa joining program khlaijaka Ashla dalbidal bodol yakre 27 family ni 80 bodal stromkha IPFD bodol ni bana borongno bodol ni bana ya fare borongno lamjak sogoi naharka pandaw mansanai narwairo Ashalni Pandaw Manjaka IPFD bodol ni GS Sopan Deborma Secretary Buto Deborma AGS Bhobesh Deborma Tulashikar BHG Chairman Pradeep Deborma no khobai kubana dong rok Ashlo kok sanan thangu GS Sopan Deborma Shaka Ashlo IPFD ni demand movement te IPFD bodol ni samungno chajagoi dalbidal bodol yakari 27 family ni 80 bodal stromkha IPFD bodol ni bana borongno bodol ni bana ya fare lamjak sogoi naharka Pandaw Manjani narwai rok 14 तारीख फेब्रुआरी 2026 चाम्पावर ने सीते स्थिति कम्युनिटी हॉल ऐसा IPF ने जॉइनिंग पांडा वो जॉइनिंग पांडा वो गबांग पॉलिटिकल पार्टी ने या करो 27 फैमिली ने 80 पूरा IPF ने डिमांड IPF ने मूवमेंट बिनी सामुं तामानो हम जगह बिनी मूवमेंट न ताइबा फांडिना नि हुने सिने दलो जॉइन खालायफैजा जरा जॉइन खालायनाय बरकनो जों हामबाय पाइपलाया हामबाय IPF नि सेंट्रल कमिटि नि इंगै आं जनरल सेक्रेटारि सिने अर वाइ सालका डिविजन IPF नि इंगै बो आं बरकनो हाबाय लामसोबो सिनि दलो यासाकसो Sar kaisa sumung IPF tirok election kana simungno tirpalen mutumanjok hini je kok kamani sar abon tinni ni pirang bo ba ke tongnai bokuno jogajog kore dabi dawa bai abon bage bokhanaya de dilli wa chira khogui tongnai IPF ti simino tongo don jera apni sanani bage ang sabo ত্রিপুরা রাজ্য ni কোনো আঞ্চলিক দল না জাতীয় দল তাবসু যারা ত্রিপুরালেনো সামনে দিল্লি ও কেবল যদি মেমোরেন্ডাম লিখায় একমাত্র IPF টি দল সিমিনো তঙ্গ কাগজপত্র চেথ্রই নাইডি দাবি দাও হোম মিনিস্টার নেরো তাই অন্য দল নিমাদা মান্ন শুধু IPF টি সিমি বুরুংরে বুরুং মাননাই IPF টি সিমিনো দিল্লি ও থাঙ্গি যন্ত্র মন্ত্র ত্রিপুরালেন নি বাগে চিরা খগংকে নং তাই বড় তাই সাবনলে দাবি শান্তমানে নখাবা IPF টি আবো শুধু বাউটা জানজানি দল ন ai tor sari punungane mostan giri kok simi jabatai kichuya Kwani shimi biplomni kok thumchini khwarang